Hey, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo. Vamos a empezar aquí. Seguimos el directo de Assassin's Creed Valhalla. Y bien. Que pongo todo esto bien. Y nada, vamos a empezar aquí. Bueno, vamos a continuar. Y que le deba ser hacer Gloucestershire. Esta zona cuando la hemos conquistado. I want to see the Alliance map. Por favor. Que lo tenemos prácticamente todo ya. Nos queda... Bueno, nos quedan... Nottingham. No. Aquí sí, Gloucestershire. Y Hampshire será esta la última que nos quede. Desafectado que puede subir 220 porque este de aquí hasta 250. Y Hampshire, en el momento que nos deje, es 340. Así que pues... Lo que nos Shire. You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Pues nada, ofrecemos nuestra lealtad de Gloucestershire. Tampoco te muestras, ya que tenemos que... All right, I'll be Gunnar's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Oh, look at you, Dewey. A ver, Gunnar, que era nuestro, si no me equivoco, era el que nos hacía las armas. Good day, my love. Chorrero. Good day, my love. Gracias. A ver. Se encuentra en la unión de los ríos Avon y Támesis. Al oeste de Gloucester. Y habla con él, vale. Primero. Aquí, vale. Entonces, el mapa. Este es Gloucester y Gloucester, lo que es la ciudad como tal. Estará aquí, que esto es la conjunción entre el río Avon y el río Támesis, creo. Vale, el objetivo es llegar aquí. Lo que voy a hacer es ir aquí, para de aquí ir aquí y de aquí a aquí. Vale, ese es el plan. Lo bueno es que es una zona pequeña, con lo cual a priori creo, espero, deseo que lo que es movernos en los diferentes lados que no sea ningún tipo de problema. O sea que no tengamos que hacer grandes distancias. Que no haya que hacer grandes distancias con él. Que esté más o menos todo cerca. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se nos da este día de aventura? A ver, en principio el juego, yo creo que nos debemos estar acercando más o menos al final. Más o menos. No es que ya esté hecha, que nos queden 2 horitas de juego, tampoco es eso. Pero yo creo que 6-7 horas lo podemos tener acabado, creo. Pero al ritmo que vamos me extrañaría que tardáramos mucho más. A ver, yo vi que lo normal en este juego, para hacer lo que es las principales, eran 60 horas. Y yo llevo 36, creo, sí. Lo que también es cierto es que sí que ponía que era haciendo únicamente principales, que eran 60 horas, pero supongo que eran 60 horas. Quieras o no, por cojones, te curas luego en secundario. De ahí que a lo mejor tardes algo más.
Nada, uno de los Assassin's Creed que si buscas un juego que sea largo, dedicarle horas y horas, ahí lo tienes. Sincronizado, vale. Y ya tenemos aquí Gloucester. Es que esta zona apenas tiene 3 puntos de sincronización. Que no venía, ¿sabes? Ya vemos Gloucester. Me parece un sitio ahí entretenido. Hay bastante luz por lo que veo, así que eso es bueno. Tiene que ser una ciudad importante. Aunque actualmente no... Actualmente no es muy conocida, ¿no? Gloucester. A diferencia de, yo que sé, de Cambridge, Oxford, London, Leicester. Y bien, tenemos que ir arriba de esta iglesia. Vale, vemos que aquí no somos malvenidos. Es un puntazo ahora de poder moverte por aquí tranquilamente, la verdad. Cada ciudades que entraba en todas me querían fuera, ¿sabes? Entonces tenía guardas persiguiéndome, ahora aquí mucho más chido. Y vale. Encuentra uno, al oeste de Gloucester. What do you see? Vale, a ver. Ah, vale, ahí enfrente, ok. Ahí vamos. A ver. Ahí está. Eivor! There you are, Gunnar. And with a smile I haven't seen in some time. Eivor! Thought I smelt you on the wind. Gunnar, with the speed you left home, I thought you'd been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here. Bridget. My own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. Lavendine da, with my Zigwili. Good to meet you as well. So, is the wedding here? When you spoke of a marriage feast, Gunnar, I hoped it would be at home. No. We're here for the festival and blessings. Bridget's hand must be given. You know me, Eivor. I'm forged in honor. Whose blessing? I see no pitchfork-shaking father or weeping mother. Gloucester's elderman, Cunan. He helped raise Briggs since she was a pup. Have you a family, Bridget? Nath Mom and Dad carried Devin Gillid and Anun. Cunnan helped druise me. Briggs with Man Pa were the last high priestess and elderman. They since passed on. But the current elderman looks out for her. I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you.
What about it, Bridge? Dim diolch. Yw tŵ bags of air sych o gwmpas ych gilydd. A Eivor gael clis llawn. Pues sí, la verdad. Right, no daylight to waste then, huh? ¿Qué puto idioma habla, tío? So the nos Elderman acompaña. may have heard a tale or two about my exploits. Not all from me. Your name will be on the lips of every skull for years to come. And the merchants here are not unsettled by lurking Vikinger. They come from all over to celebrate Careful with that, Samhain. Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain, is that what these carved roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let's bring a few back. Ahí vamos. Ahí está, casi como nada. Let's go. There is the Elderman. Kunan! A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevdur. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be Elderman after Kunan. Tevdur, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick and the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? I'm here to hasten my friend's marriage and drink my weight in ale. If friendship comes afterwards, then all the better. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated godright kings for puppet rulers? So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevdur? Cider? Ah, you must be Eivor. Tevdur, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevdur, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes, the shrine. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Kunon, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tevdur? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Well, shall we then? Procedemos. Vale, historia iniciada, saldrá ahora. Épico. Ay, si es cortito esto, no me interesa hacer algo muy largo, Samhain. Kunon humors these pagans too much. It is the first thing gone when I am Elderman.
fires and magic, spirits in the air. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. The festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around. It lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Low in a mead of kine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this land not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You're a kinder man than the mask you wear. You won't be rid of me. I'll keep my word to Kunan for your safe return. I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? O Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I'll not have to interrupt your prayer to protect you, Teftir. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Teftir, get to safety. Find somewhere to hide. Where did they come from? Ah, esos jabalíes de mierda, tío. Bueno. Espérate. ¿Qué me traes sin flechas? Voy a tiro Thunder. Ok, venga. That was close. Eivor, thank you for saving my life. It is good I was here to protect you. Maybe Kunan has the eyes of prophecy. Splood, cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucester, unless you like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Kunan... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. Vale. Ya verás cómo le pase algo a este hombre. Ya verás las risas luego. En fin, vamos a con Gunnar. Eivor,
There you are. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Teftir to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful, accosted by a singular of boar. Odd, but path na usually safe. To the brievo. ¿Me lo traduces, Gunnar, por favor? But you saved his hide. I bet it was quite the sight, two of you as a pair. I kept my word to Cunan, and that spatchcock Teftir lives. Restraint, Eivor? I was half expecting you to wallop the lad around the head and ass. I've bridged hands with most of England, Gunnar. And I've held my temper around worse than Teftir. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. 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 So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Ni gwisgal an fel ysbrydion and creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucestershire gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given. I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Mary Louved. Now, let's hooden. Become the Mary Louved, the spirit who sings for cake and Ese fue como You cannot have your desapareció cloak back until we leave. I'll Trato, keep this trato. covering. But even a knifed gunner, if no one else is dressed this way, I'll fill your shop with sheep. Llama a las puertas, pero en plan... That house for sure. Qué random, pero bueno, me sirve. Trick or treat! What business have you? Oh, the Mary Lwyd. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Samhain night and the moon is high. Mary Lwyd haunts my door. Give me sweets and candied treats, the kind I most adore. Ha ha! Here then, sweets for the Mary Lwyd. You've earned it. Arigato. Are you playing the role of trickster? Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. I've been here knocking and a-walking. Now give me cake and ale. Brilliant, that is! Arigato. Lads getting into their cups, scaring the wee ones. Y ahí vamos. Goody. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes. Sweet as honey, Gunnar. You should see this. Gunnar? My cakes. They saw a woman at the crossroads. Have you lost your way? Go, Sunan. Then, through the mist of Ahí the está. night, they saw a woman at the crossroads. Gunnar! What did you say Oh, to me? damn deserter. cloth ears, take your false gods and... You are either fearless or stupid, boy, to speak to someone of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hood more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, him tore. Pelea, me sirve. Worms, take you! It's you lot we should be burning alive. Bueno,
segundo spawn es un poco injusto, la verdad, te lo digo, pero... Are you sure you don't want to stay in Gloucester? They know how to have fun. El tío no es flojo. Porque somos dos pa' uno, si no, se me complicaba eso. Won't take long. Four spears, my leg. Gunnar! Te has roto la pierna, ¿qué dices, tío? Te has cuidado la pierna, la puta iglesia. Pero Gunnar no puede con su vida. Sí, sí, compadre. Porque tengo curaciones y todo, ¿sí? No le gano. A ver, me curo por si acaso. He ganado, ¿no? Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about. Referencia a los Simpson. ¿Confirmamos? I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher, I brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg, then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Tin Lucas. Modron's a gumpas to patch this lawn. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on Samhain. But I fear for the fragile peace when Tevder becomes eldermen. With Dean and Fall. Regardless of Poisiel Puar. That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire. But I offer my healing services on both sides of the river. Gwenith, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before your return. Give me strength. My mam Modron is known am a humor towish Gudran. I'm glad you're all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you do not have to save his leg. I'll understand. That limb will be fine. But no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. A ver, vamos a hablar con Teoduer. ¿Ha dicho Haaland? Poquito Haaland. With Eivor, there you are. Tevder. You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy pickings. Give me a cup. Some ale, then. One for me as well. For a shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwilym. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearts and humid eyes. It is the best drunkenness returns a man to royal reason. Skull. Buah, se me da fatal esto. Keep on. The honor of Gloucester is at stake. I will not leave these lands to one who... So slow. Verga.
That's foul. Come, lad. The leader in Gloucestershire should hold more meat. No. Tengo que hacerlo sin cometer errores si quiero ganar. Es imposible esto. ¿Pero hasta cuándo se queda? I have seen babes in arms drink a hogshead of ale faster. Drink, man, drink. Hasta 6 tú, nada, estamos enfermos, tío. Come on, lad. Show the dame your mettle. Pues nada, tiene pinta que voy a perder otra vez, pero bueno. Por poco, ¿eh? Aunque sea por poco, pero voy a perder. Good effort, Tevder. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and old. Of all the elder men I've met, you are the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death. I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. A toast, then. To Elderman Coonan. Joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevder. May he wear the horns head high. Pues pa'lante. Vale, y ahora que tengo un momento, lo que tengo que hacer es comprar flechas. Weak. What is this? Water. I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the woman. Give her something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sore head tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an arse, do not deny it. And I, for that, I am sorry. A colossal horse is ours, yes. Soft words from the heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? Tevder, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah, the greatest oath and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Si fuera guapo, me lo zumbaba, pero no es el caso. Shh. People are sleeping. More ale to seal our friendship? This way. Look out for the black sow. Sow, like pig. Flaming pig. Chases you home at night. Silly words to scare silly children. You see magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths I half believe.
Foolishness sometimes takes my tongue. I have to piss. A great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh. Here we are. Right inside here. Épico, tú. Hola, Juan Farol. Tefter! Tefter! Chale, tuve un mal momento yo este día. ¿Y eso qué te pasó, Juan Farol? Tefter! Where are you? Épico. Hell's breath. What happened last night? The effects of that draft still cling. Tefter! Are you here? Épico. Misión completada. Putos amos. There she is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same! Conan, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevder's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevder gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye, your Raven clan will lose their chieftain. Get the murderer! Tú, porque no tengo flechas. ¿Haberme lo contado? Pero es que cada vez que me va a matar esto, tío. Deleznable, tío. Dios, borrachísima esta aún. ¿Qué conflicto? Si yo no estoy en ningún conflicto. Anne's tagging old blood from the new king. Would be best to lie low. Blood could be Tefter's. En fin, iba a decir a la chica que me gusta y le iba a decir hasta que eres una llamada de su madre y me arruinó lo que iba a decirle. Diarrea F, amigo. No te preocupes, serán otras oportunidades. Muddy footprints. Someone was hiding. Soy yo, este tipo está hablando con el prota y se parecía a Jesús. Pues sí, con el alambre de espino la verdad es que se parecía un poco a Jesús. Necesito comprar. Buah, es que borrachísima, hermano, tío, no se entera ni el clima esto. This pot has been broken, and it's covered in blood. A weapon, maybe. No me digas. Tefter's bodyguard, killed by knife. Voila. Willem's pouch. I wonder if it still has his little something stronger. But why is it here? Better hold on to it. So, what does this lead to? The murderers hid here, lying in wait while we approached outside. Épico. They jumped from the shadows to kill the bodyguards.
And to disable Tifter. When they dragged him away, that accounts for everything. Except Gwillem's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Gwillem's special something. Maybe Mother Mordred will know the contents. What do you see, Sunan? Vale, ya queda cómodo, aunque antes vamos a comprar flechas. Si es que... What can I tempt you with? Si es que tengo dinero que no tengo. Oh, good. Just what I was looking for. Tengo suficiente para comprar flechas. These will come in very handy. Until next we meet. I'll see you later, friend. What see you, old friend? Es que van a durar los efectos de la borrachera. Poor lad. I came as soon as I heard. Tifter is missing. Cast about this land, my friend. Ahí está. There is Mordred. Hello again. Mother, it's the friend of the mangled leg man. Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? No, it's not. I awoke in Tifter's wrecked home. Blood, but no body. Cunan's men are after me for the lad's murder. Uh-oh. Did you stab him? Mother, can I see? Blood but no body? We must see what has happened to him. Do you recognize the contents of this pouch? A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwillem poured some of it into my drink last night. The effects were intense. Search the houses! Can't have gotten far! They're coming for you. If they know I've aided you, it'll be my head next. Can you... I've seen nothing and no one. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Halewyn. Yes. Halewyn's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great Ouse rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak to mortals, preferring the company of spirits. Now, I've business at Rollindridge. Find me there later. Ya ves. Está loquísima esta niña, pero me cae bien. A ver, tengo la druida Halewyn. Su casa está en el norte oriental de Gloucestershire. Está en un lago junto a la costa de los ríos Cherwell y Gran Ouse. Have a look, Sunan. ¿Por qué no me marca nada, A la verga. Oriental, vale. Oriental es la parte derecha, ¿no? Un poco occidente es la izquierda, oriente es la parte derecha. Está en un lago junto a cruce de los ríos Cherwell y Gran Ouse. Tengo 4 puntos de habilidad por usar. Vamos a ver dónde podemos usarlos. Mira, es aquí así. Hicimos esta, épico. Y consigo vida, que me viene bien. Y esto mismo, vale. Inventario, que tenemos por aquí de nuevo. Vale, entonces. Río Cherwell y Gran Ouse. Vamos a ver este mundo. Ah, vale, que no está en Gloucester, vale, está... Puede ser aquí, tío, aquí hay un lago, ¿no? Espera, he hecho la parte oriental. Parte oriental está en un lago. Esto es un lago, ¿no?
A ver, que Gloucester no es muy grande, que es lo bueno. O sea, que tampoco hay mucha... Río Cherwell y Gran Ouse. Este es el río Alne. Este es el río Arrow. Y esto ya no tiene nada que ver con Gloucester. Aquí viene río Gran Ouse. Creo que tiene que ser aquí, cabaña del druida. Tío, aquí, ¿vale? Tiene pinta que aquí. Vale, creo que este es el lugar que me queda más cerca. Vamos allá. ¿En acaso cuando algún directo que no estuve alguna chica dijo qué guapo que sos o algo así? Tengo esa duda. Alguna chica que me haya dicho que soy guapo en directo. Diría que no. No me suena haber tenido ninguna chica que me haya alabado por mi físico en directo. Hubo una que me preguntó si tenía novio, eso sí. Pero ninguna me ha intentado seducir, al menos que yo recuerde. Al menos recientemente seguro que no. En fin, vamos a la casa del druida. A ver qué ha pasado. A ver, claro, ¿quién coño va a ser ahora el nuevo? Ah, bueno, intuyo que el nuevo regidor va a ser Gunnar. Intuyo que será Gunnar el nuevo regidor. Porque esa creo que será la idea del juego. Dios, sería épico. En fin, vamos allá. En fin, si eso la druida por aquí, por cojones. Cabaña del druida. Hostia, tiene sentido, la verdad. Fellow's land is peopled by men of straw. Buenas. Buenas. Bueno, por aquí te encuentras. ¿Por aquí? Sí. Épico. Se viene. Buenas. Oh, Spirit, you have finally come. Days ago, a passing cloud foretold your arrival with droplets of sun-scented rain. But what form of being are you beneath this guise of horse and bone? From the realm of the Fae? I know you cannot say. I press no more. Whatever you be, now you are here, the ritual may begin. Oh, but the men of straw must announce you with sparks. Ignite the sky to begin anew, here at the death of the season. Until then, I await you, giving thanks in the glen. ¿Cómo? No sé si fiarme de este hombre. Tengo que... The wicked men must announce me with fire. Perhaps I should set them ablaze. Yes, another joins the throng. Ah, que sí. Hola. Sí, nos queda uno aquí, vale. Se debe comprar flechas, sí, ¿no? Estaba sin flechas, la verdad. Another. Ah, sí, queda uno más ahí. No tengo cuántas flechas tengo que usar, tío. Que luego se me acaban. Let there be cacophony. One more. One more. Aquí. They roar. Do you hear them? A chorus of fire. That should be the last one. Back Épico. to the druid. Speak to me, O wind. Hola, Gael, bienvenido al directo. ¿Cuánto tiempo? I've sin come verte, to compañero? ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me pause. Are you truly a spirit of light? I'm a spirit as any other. Then prove it.
You must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charms. Very well. Ask your riddles. Which charm is it that gives speech to the dead? Pues a mí qué me cuentas. Volveré, repíteme la pregunta. Which charm is it that gives speech to the dead? Esto cuando subes directo de Fortnite se une más al chat. Confirmo. Estoy de acuerdo. Cuando juega Fortnite me ve más gente. Give me a measure of time. Are you a spirit of darkness? If it be not so, come back and try anew. What are these things he's asking me? Eso de acertijo. Must be trinkets around his house. Eso es lo que decía. Sí, sé que cuando hago directo de Fortnite me ve más gente. Soy consciente. Lo que pasa... A hangman's noose. A knife. And the vile smells of poison. Lo que pasa es que no quiero que mi canal sea un canal únicamente de Fortnite. Quiero que sea un canal donde haya contenido variado, que haya diferentes juegos. This dagger is placed upside down. Entonces por eso. Me gusta subir diferentes juegos. No quiero que solo sea subir Fortnite y ya está. Sé que solo con Fortnite tendría más visitas, pero es que no. Es decir, si hay un juego que me gusta, lo quiero jugar. No voy a dejar de jugar a un juego por decir, buah, es que podría jugar a este juego, pero me gustaría jugarlo, pero no lo voy a jugar porque tendrá menos visitas. No. A mí si un juego me gusta, lo voy a jugar. Que tendrá menos visitas, bueno, pero yo lo juego y lo disfruto, que al fin y al cabo ahí está la... Ahí está la cosa, los videojuegos los juegas para pasártelo bien, para disfrutar. Así que... Así hago yo las cosas. Si me gusta y me divierte, lo juego. ¿Cuándo subirás de Fortnite? Dentro de poco, dentro de poco, eso seguro. Y dentro de poco me refiero a que... Probablemente si no es mañana, será pasado, pero sí. No os preocupéis, jugaré Fortnite dentro de poco. Pero me... Pero me apetece jugar a este juego. Me apetece jugar a este juego y pasármelo. Es como que me lo estoy pasando muy bien. Have you found yourself? Which charm is it that... The Skull's Soul's charm summons voices from Death's realm. In such fashion I speak to druids long dead. But of course you, a spirit, would know that. My Hero Academy. Which charm summons aid for maidens? Give me a measure of time. Are you a spirit of darkness? Con el móvil que tengo If no me da it be para not jugar a so, juegos come de back móvil. and try anew. A ver, que es móvil normal de gama media alta, pero ya está. Entonces... ¿Por qué no me sale si ya he revisado todo, no? Speak to me, O wind. Sí. Cuéntame. Have which... Nah. Sunan, guide me. Que por aquí no encuentro nada, tío. Ay, y es que mi móvil lo tengo lleno de mierda y la verdad es que no... Sé perfectamente que no... Un juego así. Y tampoco me gusta, o sea, grabar desde móvil no me molaría. The statue of a woman, Sabrina, watches me from the water below. No me molaría grabar desde hacer gameplays en el móvil, no. Me gusta traer contenido que los juegos se vean bien, digamos, con alta calidad. Entonces...
Por eso con... grabar desde... desde móvil, pues... Pero vamos a ver con el tipo, a ver qué tal. Speak to me, O wind. Sería... me funciona, tío. Sabrina. Maidens in peril are protected by Sabrina of the Severn. Sabrina the water nymph, yes. Tell me, O being of air and light, which is the charm you would use to leave the past behind? Tú eres muy pesado con tus preguntas de mierda. The Adame dagger cuts our ties with the past. The upturned blade. Things can be reversed. You know this charm. You are a spirit of light. Mabon be praised. Would you like some bread and cream? No, just the answer to a question. This herb pouch made its way to Gloucester in the hands of a strange man. Do you know it? Aye. A mix to help him sleep. I filled this very pouch. And over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Cuthladrin. Cuthladrin. Very well. I thank you, Halliwyn. But this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Cuthladrin. Strange name. Meanwhile, Mordrin awaits me at the stones nearby. Completado y ahora con otro. Está a 300 metros. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, nueva misión. Vale, antes que nada los 2 puntos de habilidad nuevos que tenemos. Vamos a colocarlos... aquí, perfecto. Vamos para allá. Y pues nada, eso sí, todo bien. Puede que mañana o pasado haga directo de Fortnite. I can see Mordrin ahead. How far has the search for me stretched? Far enough to say it's best you stick to the countryside and wear that disguise. But Tefder's body has not been found as yet. That night was full of drink and merriment. I do not remember much, but I had no quarrel with Tefder. A sorry tale. Did you learn anything from Halliwyn? He gave some herbs to a man from Cuthladrin. Name of Gwilym. He was drinking with Tefder and myself. Cuthladrin is the Welsh name for the thieves' warren. It's atop a hill west of here. I can lead you. I owe you a great deal for all your aid. You did not have to trust me. Tefder's fate is to my interest as well. This is a troubling development that I hope to get to the bottom of. Let us make haste then. I must find Gwilym and regain my honor. Ay, siga Modron, vale. This forest in all Gloucestershire feels untamed. I feel as if I've ridden my horse through a door to another world. Aye, there is old magic here. Old magic that would be snuffed out by Tefder and his church. Tefder did speak of reformation. Do you think that's why he was targeted? There are many who would claw their way to the top. Tefder's disappearance could be the work of any. But you are a witch, open to wisdom from the gods. Have you seen anything? I see much smoke. Are there any rival Danes passing through who could have done it? If it were rival Danes, we would have heard their horns by now. Bien, vamos. Venga, un poco más rápido, Modron, que no llegamos. Aquí va, de izquierda a derecha. If it were rival Dane...
Cuthludren, the Thieves' Warren. This is where I leave you. You'll find somewhere safe. There's a shrine nearby. If you've need of me, then meet me there. Gods old and new go with you. Se viene. Andrea, ¿me des un favor? Cuéntame. Dime y yo veré si puedo hacerlo o no. Depende de lo que sea. A ver, tenemos que ir aquí. Está en la madera de ladrones, el Willy. Pues vamos a por Willy. Vamos a hundirle la cabeza a Willy. Que se entere de quién manda aquí. A ver, nos vamos a matar a todos, ¿vale? No, en verdad. Bueno, en verdad, sí. A ver, el objetivo es pillar a... I need your eyes, my friend. A ver, que vamos a encontrar a William, o sea, el resto que hay por en medio es que ni nos va y nos Should be cautious around here. Tengo flechas, ¿no? Si tengo 15. No son muchas, pero suficientes. Wait a minute. No one will bury you. Paso para adelante, que yo ni miro para atrás. Me cruzo gente, me da igual. Mi objetivo es William, el resto me la podéis comer. No Thank you, Farron. It's been a great comfort. That's Tefter's voice, so he lives. Ahí está. Hay que poner, tendría que salir del conflicto, pero... Épico. Oh, shit. Oh, shit is right. Eivor, you're alive. Have mercy! We're under orders! Alderman Coonan, he gave us coin to dispose of Tefter. Then he should demand it back. Shit sells swords you are. Cannot kill a single man. You made a poor choice in scapegoat, Gwilym. And we thought that if we kept the lad alive, we could squeeze Coonan for more coin to keep it secret. Why would Coonan pay to have Teftir killed? He is to be his successor. We ain't ones for details. The less we know, the better, yeah? You chose to extort the man, but you have no basis for the crime. You're imbeciles. Look, we wasn't gonna kill the lad. We've come to like having him around. Tell her we've taken care of you. Coonan did this? Why? I've done nothing to... Oh, gods, is he dead? Wake up! Wake up! Tell the Dane I've hand-fed you like a baby sparrow. Move forward. Look, Eivor, we're mates, right? Had drinks together. Remember the chickens? Speak again and I'll take your tongue. Tafter will need to see a healer. This lord have been smearing dung on his face. But I've been held for ransom by worse men. Thank you for your aid, then. And try not to get held for ransom a third time after you flee. Thank you, stranger. Thank you. It is much appreciated. Llévate del cómodo, lo que has dicho. A ver, espera. Yo siempre te apoyo. ¿Te la otra vez que jugamos? Vi que tenía 200 pavos y salió un vale de 200. ¿Me lo puedes regalar, porfa? Yo siempre te apoyo. Es que yo también estoy I feared the worst. Estoy ahorrando dinero para poder comprarme bailes y cosas. Coonan, he ordered my death. No estoy para ir regalando, lo siento. Apenas tengo yo pavos para metegol. No tengo ni el pase de batalla. Que tú mismo lo has visto, no tengo ni el pase de batalla ni nada, o sea, imagínate cómo estoy. Si me sobran los pavos, no me importaría ir regalando cosas, pero es que precisamente no me sobran. Todo lo que tengo 3 skins en toda mi cuenta y las 3 me las han regalado, tío, imagínate. Así que...
Por ahora lo veo complicado, la verdad. Lo lamento, Gael. Soy un pobre chico. He's hot to the touch, and his mind fades in and out, but he lives. Perhaps a sickness of the blood. Shame, shame. He was captured by the men there? They claim to have been hired by Cunan. Cunan did this? I know not why, only that he gave them coin to dispose of Teftir. You can see how well they saw to that. They were alike once, the boy and Cunan. God-fearing Christians arguing the nature of life with me. But he softened. Men do great evil to cling on to power and save their skin. Perhaps he means to put Tevder to flame in his place. Does not the right demand the leader? If he made the lad's body Elderman, then it would still be right to sacrifice. Then he's not safe until I've dealt with Cunan. Can you tend to his wounds? I'm a very good healer. But if the gods want him to join them, I cannot stop their will. Eivor, what will you do with Cunan? I will reveal his sins. Let his people decide if he deserves an honorable death. The man tarnished your name and you would let him live? Shame for shame. Not even his god will welcome him when I'm done. You are resolute, then. Then may you ride as Rhiannon. Thank you, Modron. And please, take care of Teftir. I must get to Cunan before the festival's end. Misión completada, bien. Vamos a ver, mundo cruel. A ver. Me ha costado, poner ahí el de esto de viaje rápido. Ok, estamos bien, estamos en un buen ritmo, a ver qué tal va todo. I must find Cunan before I'm spotted. The Longhouse is a good place to start. Festivities haven't started yet. There is still time to search for Cunan. Enfréntate a Cunan. A ver, la idea sería matar. Pero bueno, veremos what happens. Where are you, Cunan? He isn't here. Someone else may have seen him. Bridget is here. Brigitte. Eivor! Finally tiri de chwaled. Hija de puta. No te entiende. Bridget, it is good to see you. Eivor! What has become of Tevder? Did you faint your scarf? Thank you. No entiende nadie. Bridget! I found an abandoned bird nest in the rafters. I'm going to take it home to Mother. If you gaddle it, then the babans will do no a lay a got. It's you again. The Samhain Butcher. The Samhain Butcher. Never mind. Gwyneth, I'm looking for Cunan. Have you seen him? He's busy with the festival and shooed me away to Bridget. Would you like to see some magic I've been practicing? Can you show me to Cunan if I say yes? Just one trick, and then I can show you around. Okay. So reach into this pouch. Épico. And the number of stones you're holding is 3. Wonderful magic, Gwen. But now I really need to find Cunan. Amser! Come on, let's go find him. There are the church ladies. They don't like the festival.
The mama says they come anyway to cluck cluck like hens. Do you want to see another trick? I can pull an acorn from your ear. I need to find Coonan. It is important. Why is that woman wearing a stripe? Have you seen Alderman Coonan? Oh, that unholy visage startled me. It's past sundown, so Coonan has retired to the church for prayer. I have business with him. Even if you have business with him, it will have to wait until the morning. Locked himself in. Only Geva has the key. Would Geva let me in? She's been instructed not to. Not that I can see her following a task so simple. Girl'd forget her own head if it weren't attached. Thank you for your help. I will speak with Coonan tomorrow. The key is held by someone named Geva. I must find her. I would know more about you, Gwynedd. You're certainly an odd little bird. Mother says there'll be no one like me in the whole of creation. From the dawn of dust to the end of sorrows. Your mother trusts you, lets you run about on your own. She spends the holiday blessing hermits in old rocks. What fun is that? And your father, Gwynedd, where is he? Well, it's not to be spoken of. But I was born from the union of my mother with the horned king of the forest, Genunos. Épico. You're close with Bridget. She's like a big sister. But it's not like I'm going to get to see her much anymore once she leaves with you and Gunnar. Claro. How do you spend your days, Gwynedd? Collect. Yo creo que no me está contando interesante. I... Things been eaten away at Coonan. I'm looking for Gloucester's alderman. Well, the one who still draws breath is in the church. How do I get in? You're not supposed to get in. No reason to enter that dump anyway. Fuck, you'd have to get me very drunk to show you inside. Sounds like some ale will loosen his tongue. Brant was meant errand. All he's got to keep him company are his thoughts. It's landed mean. Have you seen Coonan? Hey, it's the Mary Lwyd. Rhyme with me, Mary Lwyd. On Samhain night, all out to flight, some to... I've messed up the rhyme. A man tries to rhyme with all his might. Didn't take much to outwit me. You're really good. Good enough for a reward. Many thanks. Enjoy the festival. Vamos a ver. Espero que me dé algo interesante. Se está limpiando siempre. Somos gente higiénica después de todo. You harbor a personal grudge against the church. I hate this town more than I hate the building, or, Lord forbid, God himself. Damn kids here keep ruining my offerings in his glory. Offerings? Windows! Do you know the work, the artistry that goes into making a sheet of glass? Glass pictures? They do. The pretty glass pictures? They do break easily. Ah, aquí puedo con más gente, amigo, no me la contáis. Have you seen Coonan? The Marilyn! Oh, goodness, you're so frightening. What are you doing after the festival? I am looking for Coonan. Right, yes. He's in the church. Actually, if you're headed that way, this crate needs to be delivered to him. Just tell Geva I sent you. Of course. What does Geva look like? Badger mask, same as me. Should come running when she sees you. Best of luck, and happy Samhain! Geva is waiting for this delivery to the church. That's my way in.
Vale, entonces no voy a hablar con esta persona de aquí. A ver si me hago una otra pista y ya voy para la iglesia. Coonan? Oh, for you, love? I could be. Perdona. Have you seen Coonan? He's gonna be in the Wicker Man. La iglesia tiene que ser esta, no la iglesia, es que... Where's Coonan? Mary Louved! Come dance with me! Pues nada, vamos a intentar a ver. Esto es la iglesia, ¿no? Luego va a tocar con Coonan. The other side must be barred. Están todas bloqueadas, yo lo sé. Jammed. Need to get on the other side. ¿Tengo que entrar por una puerta o puedo hacer en plan? Tú sabes. Ahí está el de este, vale. Bueno, creo, vamos. Creo que es este. Tiene pinta de ser que va. Right. The crate. Yes, come this way. Good you came by. Sarah was supposed to drop it off ages ago. Tengo la llave. A ver. ¿Este se viene conmigo o qué? What? Echar el fuego en directo, me tengo que comer. Bueno, que aproveche, crack. Y aproveche. Venga, a ver. There you are, snake tongue. Eivor! Have you been enjoying the festivities? We are done with this shadow play. Teftir is safe, and I know of your plan to sacrifice him in your stead. You think I mean to escape the flames? I go to the Wicker Man gladly, but I will not leave Gloucester in the hands of the Christian zealot. Then what? Leave your people without a leader, and an angry church ready with holy fire? They won't be without a leader. Modron will sit upon the Horn's throne. Are you telling me that Modron lied? Ha! We've turned you in circles like a dog, haven't we? Modron was the architect of Tevder's murder, Eivor. All to take control of Gloucestershire for herself. It would be a hard grasp to hold, surrounded by Christians on all sides. There was no other way. She had a vision. Tevder framed by flames and burning. Everything we created together. Everything? You and Modron. Then Gwynedd. A man must get his house in order before his death. Feather his nest for his children. You and the witch. This was your plan. To make me dance your merry tune. So you could build a legacy for your daughter. I always desired Modron. So when she asked me to take the part in a fertility ritual, of course I agreed. Our union conceived not only Guinevere, but a united Gloucestershire. One that Tevder would stamp out. This is where you failed, Coonan. Tevder is a changed man. He straddles the same line as you. Tevder? The boy has the head of a mule. You taught him reason? Not just I. The kindness of bandits and strange Britons. He embraces Christ and Chernonos alike. Shit. Prophecy is a strange web, is it not? Tevder's reformation just needed a kidnapping and a dedicated Dane. Eivor,
Modron will have taken Tevdra to her forest temple. If you make haste, you might be able to stay her blade. I have much to attend to here. Otherwise, I'd lead you myself. Go now. Unless you plan on killing me first. You are already a dead man. I will not make your people suffer for your actions. Thank you, Eivor. Your mercy will be rewarded, I'm sure. Es que pasé a perder tiempo matándolo aquí, ¿sabes? Vale, 800 metros. Tengo que volver cerca. No, tocará ahí. What's going on? Tocará ir así. Let's go. Pues nada, vamos allá. Claro, es que al final va a morir en lo del hombre de mimbre ese. Así que en verdad tampoco hace falta que yo perdiera el tiempo matando. No creo que tardará mucho en matarlo, pero pues, pereza, tío. Y tenemos que salvar a Teuger, que tiene que ser el futuro. Best not to draw attention here. Aid me. Be my eyes. Hey! I'll finish you. You know your shit. Intuyo que Mon tiene que estar por aquí metido. O tal vez no. A ver. Made a fatal mistake. Tira, anda, tira. Pues... Parece que ahora quiere un poco más saco. Stray dogs will be kicked. No! No! That's new leather! Don't just stand there! Crows take you. Yeah! The chanting. It's faint, but I recognize Modron's voice. Gonna need weed for you! Espera. Go down easy! Ruffles, holy fire! Vale, está por ahí, espera. Ostras, casi me muero, tío. Me he quedado un puto toque. No me había ni dado cuenta.
Joder, mano. Easy now. Something's not right. No me digas. ¿Estás segura que hay something que no está right? No sé yo, Yo creo que está todo piola. I'll stir! Joder, tío, esto está... Ahí está. Sweat and blood, death and birth. Turn Turn this man from beast to earth. Modron, stay your blade or die at my hand. I should have known Kunon wouldn't have it in him to quarter you for the dogs. It's a cold bitch who throws her lover to the wolves for her own crimes. You understand so little. No matter. Let me enlighten you with the fury of the gods. 220. Ostras, compañero. Take this! Be still! Espera. Sí, para andar. Die, Modron! Return to soil! Pues... por ahora sí. No sé si nos va a funcionar, más que nada porque... Porque me queda una flecha, pero... Die! Más que nada porque me queda una flecha, pero aparte estoy... Taste blood! Pues que no la vamos a hacer, creo. Que no se cure vida. Vale, bien. Do it then. Leave Gloucestershire in the hands of that Christian, and for what?
Your name and some trade routes? Do you doubt the power of your gods to sway the mind of a man? Tefter is no longer the zealot you believe him to be. A man will lie to save his skin. When you are gone, he'll gut me and burn my people. The gods showed me this. Coonan spoke of your vision. The Nornir spin their fatal threats. But without your plan, his heart would remain unchanged. Then I have no regrets. But I had a vision of you as well. One of a path that twists like the river Ouse. A seer's spinnings twist limb and word alike. Prophecy is a river, and we are powerless to fight its clutches. She was fighting to protect her people. But she ground your name to dust. Sullied the honor of herself and her people. La matamos, la matamos. I cut my own path. Claro, tenía una hija. No lo había pensado. Lord in his mercy. What sorcery happened here? The High Priestess Modron tried to kill you. Why? In God's name, I've done nothing to her. She feared the Church would use you as God's hammer, so she convinced Coonan to have you killed. I killed Modron, but Coonan lives to burn in the Wicker Man. Such a waste of life. The devil whispers into the ear of man. But we must ignore his voice. Modron had a vision of you wiping out the pagans. And Gwynedd is Coonan's bastard. So he simply did it to protect his kin. Love for one's child is a virtue, but wrath is a sin. How can one entangle with the other? We all lose our heads when our legacy is threatened, be that name, kingdom, or child. Now, what of the witchling? I'll see that she's cared for. She has no guilt in this. I will not join your Church of Christ. You won't have to. Épico, la verdad. Bastante épico. No te lo voy a negar. Vale, ahora lo que nos queda es ir a hablar con este. Ah, con Gunnar. Pensaba que teníamos que ir a hablar con el tío este. Con el regidor actual. No me acuerdo de su nombre. Pues nada, con Gunnar. La quema del hombre de mimbre. Vale, tenemos 4 puntos de I have habilidad. returned. Ahora los usaré cuando acabemos todas las misiones y todo. Y menos lo que me quedará es ver la quema del hombre de mimbre y la boda entre Gunnar y Brigitte. Creo. Gunnar, it's good to see a face I trust. Even your frightful muck. I thought this could be our shared saga, but it's time to leave, and we have spent naught but a drink together. Worry not, Eivor. You and I have many tales to tell yet. And our names ring out clear and with honor. Yeah, a tale. A tale of Gloucester. Beautiful land, full of damned fools. Ha! I will drink to that. You have my thanks. Anything for you, old friend. Then let us say our farewells to this Wicker King, and then be on our way home. Yes, Randvi will be eager to meet Bridget. Vale. Y ahí está la quema del hombre de mimbre. Esto que es que se le ata también a Sino, a Kuna, es como lo pronuncian, y ya está, o cómo.
¿Lo meten ahí dentro o qué, tío? No sé, un poco... Es como muy absurdo, pero sin el cómo. Tell me, please, what of Modron? Dead and burned on a pyre, much like this one. I didn't think. I hoped you would spare her at least. Sí, después de intentar matarme a mí ya te hubo. Please don't do it! We can burn something else! Someone else! Peace, dear heart. I will join the dirt that grows the trees and the barley, my body feeding the gods, worms, and even you. So I will be here. And a long, long time from now, when you're old and wrinkled like an apple, you will see me again. Father, I thought I could be ready. Claro, está perdido a su padre y a su madre aquí en un momento, tío. Épico. Tú, pero yo quería ver cómo... O sea, lo vamos a ver, ¿no? Cómo se quema, ya que sea un poquito. It is time. Claro, claro. Súper absurdo, pero no es Then this is yours. This is your path, Tifter. No thorns and briars could keep you from it. And you, Eivor, friend of Gloucestershire, you have lived up to your reputation. I know you owe me less than nothing, but please, take care of them. I take no pleasure in the suffering of others. You would know this if you had given me a chance. "20 years I have been your elderman. Now these old bones are ready for my last duty. I have worked alongside you, clearing fields, brewing drink, births and deaths. All growing and learning. The Wicker Man is ready, O King. Your altar awaits. I am honored to be your harvest king. With this flame set, may our crops be plentiful and our winters brief. Pensaba que con sacrificios va a cambiar la cosecha que vas a tener. Despite it all, Es como muy he absurdo, has the pero ending sin he cómo. prayed for. Straight to the mouths of hungry gods. La idea sería primero matarlo y luego quemar. Eivor, the honor is yours. Pero... Praise the Harvest King! Bloody pagans! Too hot! Ah, que no tengo Why does flecha. Conan have to go? He's saving us all, love. God, preserve Cunan's soul. Thank you for your life, O King. God, please bless our fields with this sacrifice. Oh, you! Espérate, que no tengo... no me deja salir. A ver, creo que con... No intuyo que se podrá hacer esto. Entonces, no, voy a usar los puntos de sincronización ya que estamos. Así. Pues... Vale, ya en inventario creo que si quito esto y pongo una lanza, la que sea. Vale, que pase en la mano principal. Voy aquí una lanza.
se quema, tío. Pero ¿te das cuenta del absurdo que es esto, tío? Que no tengo flechas. ¿Cómo coño hago esto, tío, sin flechas? Pensaba que a lo mejor una lanza la podría quemar, ¿no? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. Pero... me tengo el puño. El ataque ígneo es el de abajo, ¿no? Tener que buscar cómo coño hacer fuego en Assassin's Creed, tío, sin él. Sin arco, tío. Sed tibi erit ipse benedictus, non vivet in ignorantiae sue providentiae, verbum autum Dei quod es mutis sermonibus, et parum habens significatione. Una antorcha, tío. Ahora, ¿no? Vale, ostras. La primera antorcha que era en el puto juego, tío. Vale, pero bien completado, tú. Our Father, who art in heaven, our Mother, who art in earth, please, please accept this offering. Take of me my flesh and bone and bless. Bless. Qué duro tiene que ser morir quemado. Esto lo hacen aquí como sacrificio en plan porque luego... Nah, tío, estáis locos, tío, estáis locos. Now it seems the wind calls me back to Randi. Best tell her the good news. Locos. En fin, misión completa. Estamos a nivel de poder 177. Not bad, ¿eh? Nada mal. A ver qué hemos más descubierto por aquí. Una ubicación más. Bueno, dos en concreto. Y algún que otro personaje, ok. Ok, pues estamos ya en... Como me queda poco para acabar este episodio, lo que haré será intentar hacer los puntos de sincronización que me queden, algunos de los que tengo.
Tengo que acabar el directo en un poco más de 20 minutitos. Así que eso haremos. Y mañana continuaremos. Bueno, ya mañana creo que haré directo de Fortnite. Mañana tendremos directo de Fortnite. Poco más. Pero ahí nada, ya pasado así continuaré con Valhalla. Que digo, creo que debe quedar poquito, o sea... Oh, look at you, Dewey. Pleasure to... I can hardly begin to describe what happened in Gloucestershire. I think you will learn soon enough. But we are allied with them. Yes, for all our pains. Pero bien, una zona más. Vale, pues... I want to see the Alliance map. Lo haremos mañana, pero ya empezaré un poco. A ver, a menos que nos cuenten qué hay que hacer. Lo único como tal que nos quedaremos realmente es Nottingham. I have received a unique summons from Nottinghamshire in the north. From your old friend, Vili. Vili, a name I have not heard in 10 winters or more. How is he? Well, it seems. Vili asks that you join him in feast and celebration, in honor of his father, Hemminger Jarl. A welcome invitation. It'll be good to see him again. It is worth recalling that his father, Hemminger Jarl, would be a formidable ally. Will you go? Sí, iremos y ya lo haremos en el próximo directo. Ahora este directo que me queda poquito. I will leave for Nottinghamshire today. Good. They will be pleased. Vale, ya habíamos conseguido hacer la alianza con Gloucestershire, pues lo que haremos ahora, bueno, lo que quiero hacer puntos de sincronización que me quedan, para así ya tenerlos ya ready para otra ocasión. Y vamos a ir a hacer los puntos de sincronización de chill. Ahora esto lo que queda es de chill, un poco de exploración, hacer puntos de sincronización, si nos encontramos algún fanático, alguien de la orden, hundirle la vida y tal, pero de momento ya no vamos a avanzar más en la historia principal. Ya hemos completado el objetivo, que era aliarnos con Gloucestershire, así que... eso está hecho. Vamos allá, tenemos 1,4 kilómetros. Bueno, no es cerca, pero bueno, tampoco se nos va muy lejos. Lo podemos dar por bueno, dentro de lo que es, la verdad. Hola Franco, bienvenido al directo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Cómo te va el día? Tenemos que ir allá arriba, 1 kilometrito. Por aquí hay un río que tenemos que cruzar. A ver. Es que estamos la cosa saltando así. Ahí, ven. Esa es, caballito. Entonces, en el próximo momento de Valhalla iremos a Nottingham. Y bien. A ver.
Ahí estamos, 400 metros. Ver. Vale. Nueva zona descubierta. Ahora en breve la sincronizamos. Ah, vale, voy a poder acercarme bastante. Vale, acercarme ahí más o menos porque no veo la mierda, pero... Vale, ahora sí. Era un momento que literalmente no se veía nada. Ok, sincronización completada. Vale, la siguiente aquí. Y vamos a ir desde York. Vale, voy a ir a beber agua. Y ahora vengo. Eyo, 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 here we are. Voy a hacerme un poco de daño, pero bueno. No es para matarme, la verdad. Voy a ser sincero. Si no, no me hubiera tirado, evidentemente. GG's. Vamos a bajar un poco como personas. Tampoco mucho. Ya que somos putos salvajes, pero ahí vamos. Ahí, marcado. Selección 1,4 kilómetros. Lo que va a ser 1,5 kilómetros, vamos. Ok. Vamos haciendo y ya está. Así seguimos avanzando y pues tenemos todo más organizado. Así me quito cosas por hacer. Vale. Vamos nadando.
Y bien, que ya hemos hecho la mitad de camino. Ah, para arriba. Ya solo queda medio kilómetro. Por cierto, debería comprar flechas, ¿no? Ahora que estáis pensando. Que diría que estoy sin. Entonces tengo que ir con una puñetera antorcha, imagínate cómo estamos. Vamos allá. I am not beyond anything that any man has ever witnessed. Vale, esta gente me da secundarias. Venga, las secundarias no me sirven de nada. Bueno, ahora mismo no. O sea, no las necesito. I don't need it. Ok, sincronización completada. Y mapa actualizado. Pues... por aquí. 2,3 kilómetros. No tengo un lugar más cerca. Este probablemente un poco más, sí, pero tampoco creo que me cambie la vida. Bueno, es el último que me queda, así que tampoco... Tampoco es el fin del mundo. Ahí vamos. Luego iré a comprar flechas e intentaré matar a algún fanático o alguien de la orden o algo así. Pero bien, bastante chill todo. Ahora mismo no tengo prisa alguna. Hay que ir haciéndolo con calma, pero bien. Espera, tengo que nadar en estas aguas. Estarán heladas. Pero yo creo que heladas es poco. Y bien, estamos a punto de ganar 2 nuevos puntos de habilidad. Así que a ver si lo conseguimos con este punto de sincronización. O si no, al menos nos quedaremos cerca. Está haciendo otro, pues ya subimos. Y creo que era la misión que tengo pendiente de Halfdan. Que lo tenemos ahí la cosa. Creo que Halfdan se va a morir.
Tiene toda la pinta. Al caballo le cuesta hacer este tipo de saltos, le da como un yuyu. A ver, que estoy viendo que hay un lago por en medio. Ah, hay problemas, podemos... Ha costado. Complicado esto, ¿eh? Pero bien, ya está. Otra ubicación nueva. Scarborough. Más 80 puntos de sincronización. Y venga. Fuck. Estas vistas con el agua, tío, es demasiado espectacular, tío. Pero tú imagínate estar aquí, tío. Imagínate estar aquí en la vida real, en el 800 después de Cristo. Y estar aquí con estas vistas, tío. No sé, tío, dirías cuenta como... Soy una puta mierda en este mundo, la verdad. Vale, bien, sincronizado, perfecto. Mapa actualizado y a ver. Pero ya tenemos 9 puntos de habilidad, 2 puntos más. A ver, ¿qué podríamos usar? A ver. Ahí, perfecto, y así conseguimos... Mejoramos la adrenalina y abrimos un nuevo paso. Espectacular antes. Vale, en el códice tenemos... Otra ubicación descubierta. Vale, tenemos bastante bien la cosa. Entonces, ahora el mundo. Este mundo tan grande y tal. Esto que tenemos. Por ejemplo, este... Es que no me sale quién es. No sé si tengo el nivel o no para hacerlo. Tenemos aquí un botón de sincronización que nos queda. Y... pues, está aquí al lado, así que creo que... Creo que nos vale la pena hacerlo. Si ya lo tenemos hecho. Y nada, haré la última misión, la misión de Halfdan, que creo que simplemente va a morir y ya está. De toda la pinta. Y que le dará el trono a Farabil, supongo, a alguno de estos. Y ya estaría. Ay, los 2 puntos de habilidad, fantástico. Y tenemos el... La wea esta, 900 metros. What is it, a fight? Pensaba que estaría un poco más cerca, pero bueno, ya es lo que toca. Tampoco van a haber puntos de sincronización cada 500 metros, así que bien. Poco a poco. Es una putada que dentro de la ciudad no puedes correr mucho. A ver, tiene un sentido lógico, claro, pero claro, que te limitan aquí la velocidad, pues... Toca un poco los huevos, la verdad. Pero es lo que hay, son las normas. Veis aquí ya, a correr. Vale. Sí, entonces si tenemos un poco de suerte y no nos encontramos en plan ningún río por en medio. Va a tener que bajar, todo nadar, volver a subir.
Y evidentemente habría un río, es que se veía venir. ¿Tenemos algún puente cercano, ni de casualidad? Pues no, a la verga, no pasa nada. Ah, sí, es poco profundo. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces sí, sí. Ah, bueno, entonces sí. Es todo guay. Un oso. ¿Por dónde coño entro por aquí? No. Ah, si el oso me vale verga, no me va a hacer nada. Must be black from the other side. Tira, anda, tira. Pero ahora en serio, ¿cómo coño entro aquí? Creo que se tiene que poder entrar desde abajo, puede ser. Tiene que haber alguna entrada subterránea. Pero, ¿por qué no me deja...? No quería hacer esto. Ah, vale, ahora. Ahora sí. ¿Está, no? ¿O qué? Vale. Ya decía yo, ¿sabes? Alguna forma más o menos simple tenía que haber. Por cierto, no hay formas simples. Tengo 6. Siguen siendo pocas, pero tenía 0, así que lo vamos a dar por bueno. Tendré que acordarme antes de empezar la misión mañana de ir a por las flechas, si no, se nos puede complicar la cosa, la verdad. Pero bien, un punto más completado. Supuestamente, y sin suponer, me quedan 2. Creo que me tienen que quedar 2. Que parece como que ya está todo, ¿no? Vale, entonces esto aquí. Tenemos que ir a este, porque lo de Nazgar creo que no hacemos nada. Y esto de saqueos fluviales... Nah. No tengo un Haldan en el salón real, vamos allá. Haldan era arriba, ¿no? En Yorkshire. Aquí en York. Vamos. Fium. A ver. Porque estaba el árbol. Estaba muerto. Si no estaba muerto por caída, pero de un...
Vámonos con Halfdan. Y ya con esto podremos acabar el directo que la verdad es que ha ido bien. Hemos completado los objetivos. Así que bien. Poco queda. A ver si con un poco de suerte en 3 directos como mucho acabamos ya el juego. I wonder how Halfdan fares now that he sits on the throne. Moira may know where Halfdan has gone. Moira, is something wrong? Weep for Northumbria. Is it Halfdan? Has he gotten worse? His heart is broken. He's a mere shadow of himself. With Faravid lost and his brothers away, he wallows in paranoia and sadness. I could speak with him. Where is he now? Wandering the fields of Pitteringa with his beloved Beonton. I'll find him. Thank you, Moira. Pitteringa is in the east. Just follow the road to Scarborough. 1,6 kilómetros, ¿qué cojones, tío? Hijo puta, tío, te has ido a tomar por culo. ¿Suerte? Que he hecho este punto de sincronización. Suerte que he hecho este punto de sincronización, que justo era lo más cercano que tenía. Suerte. Porque si no... A ver, soy un gilipollas. No pasa nada, lo importante de la vida es aceptar tus errores. Lo importante de la vida es aceptar los errores, eso nunca falla. Bueno, a ver, que si no, a ver. Hacemos las cosas como una persona y ya está, que no... En mi cabeza como que he dicho, si me caigo voy a morir igualmente, entonces mejor salto por otro lado, podría salir mal. Pero nada, bien, vamos a ver con Halfdan a ver qué le pasa. Va tan de duro, tan de no sé qué, y está ahí que está moribundo, que está a punto de morir. Lamentable, tú. En fin, 250 metros, estamos aquí en un momento. Espero que no esté perdido. Vale. Todos 200 metros estará aquí. No glory, no hope. Ahí estás. Nothing but snow, silent as a corpse in its grave. Stand up, Halfdan. I'm taking you back to Jorvik. Up, my lord. You're a king. You're not allowed to sulk. Men bled and died to sit you on that throne. So go, sit. My brother, Ivar. Did he die well? He died fighting. You slew my brother and never said a word. You kept this from me. It was no secret. Uba knew, did he not? Leave me. I will not. I've come to see you safely home. Now get up. I mislaid my hammer. I think Beonton ran off with it, but I'm not well, Eivor. I'll find your hammer, and then you'll come with me. I was on my way to Scarborough. If you find my hammer, bring it to me there. Encuentra el martillo. O sea que ya es Carabo, que está aquí, y perdió su martillo en el bosque de Davi. Este tío es subnormal. Y encima me hace ir a buscarlo a mí. Es que me cago en Dios.
Espero no tener que dar muchas vueltas por montañas, la verdad. Entonces, es que es un martillo. Como... No es fácil encontrar un puto martillo. Encima ahora esto pone que está haciendo 50 metros, pero luego esto desaparece y a mí será en plan de búscalo. O tal vez no. Sí, pues. There is Bionton, guarding the hammer. Tengo 6 flechas nada más. Fíjate el puto martillo. Que ni siquiera me vale la pena enfrentarme a vosotros. Venga, a la verga. Esto voy a perder tiempo con vosotros, anda. Viaje rápido no disponible. Venga, hombre. A ver, supongo que... Drunk needs his hammer. Ahora sí, ¿no? Thank you very much. Thank you very much. Así, sí. Bueno, cuando os quiera pasar la pantalla de carga, estamos. The lighthouse. Halfton awaits. This hammer is not meant to be thrown, Halfton. Remember that next time. My father, Ragnar, he gifted this to me. Took it off a Finnish chief. Still warm with blood when he handed it to me. I had 14 winters. Ragnar Lothbrok was a great king. A Finnish arrow killed my mother. A shield maiden she was. As fierce as a wolf swallowing the sun. My father swore to kill the men who took her from us. And he did. 14 against 1. But that was years ago in the east. And this is the west, where my father lies dead. A pile of bones in a pit of snakes. And here we are, still telling stories of his life and deeds. How did my brother die? Murió como un cobarde, la verdad. Ivar murdered an innocent man. A good man. He earned the death I gave him. If the codes of honor demanded his death, you did what had to be done. Beonton, my boy! Come here, boy! A dog always forgives. But he needs you home. All of Northumbria does. Do a last thing for me. Light the beacon for all to see, and let it burn. ¿En qué enciende el qué? Una cosa que no sé, aquí en el códice regiones 9 de 11, nos quedan 2 regiones. ¿Cuáles son? Como no sea... Es que no sé. Esta región de aquí que aún no tenga nombre. Toda esta región, pues estos Wessex. Que oriental, no sé. A lo mejor al final del juego es en otra región, porque luego está Noruega.
Que por ahora no vayamos a viajar a Noruega. Aunque bueno, podría mirar un momento a ver Noruega qué coño es lo que hay. O sea, qué coño me falta por hacer en Noruega. Que alguna cosa me faltará, digo yo. Pero a ver, vamos a ir desde dentro, creo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero... Vale, vamos para arriba. Pues en Noruega tengo, creo que en Noruega hay alguna cosa que me falta. Y que aún no he hecho y que puede ser interesante. Y realmente ahora sería el mejor momento. Tengo que encender esto, ¿no? Pero por aquí no hay fuego. Y ya está. Ok, misión completada. Pues nada, en principio en final nos queda mañana hacer lo de Nottingham. Y lo que voy a intentar hacer es ir a por Buden. Que tampoco tiene mucho... Bueno, es poder subir 220, yo estoy en 160, o sea, está muy por encima del mío, pero... creo que tampoco sería una locura matarle, creo que tampoco estamos tan mal. Creo que tenemos... ¿Se ha pirado, Buden? Ahora está aquí. Se va moviendo, ¿cómo va este hombre, tío? Voy a ver si lo encuentro aquí, si no pues a la verga, ¿sabes? Tampoco vamos aquí a hacer... estar dando vueltas... ¿Dónde coño está Buden? Está aquí. Vale, el último viaje que hago y aquí al siguiente pillo un de esto. Lo que viene a ser un caballo y voy para allí. A ver que si no... Si no, esto es un puto cachondeo. Por Dios que no esté muy lejos. Pues bueno. No está cerca, pero... le podemos hacer frente. Eso sí. Shouldn't be seen. Better be hooded. A ver, ven, fíjate, este lugar no me interesa. Vale, pues bien. A ver ahora qué tal con este. Pueden es un tipo problemático, la verdad. Poder subir 220. Ojito, ojete, bueno, tenemos flechas, tenemos de vida bastante llena, así que creo que... Bueno, de flechas a lo mejor necesitaría más. Pero me da demasiada pereza ir a comprar, así que... Esta es la situación y esto es lo que nos toca. Vale, antes de nada... voy a subirme un poco el brillo de esto. Ah, sí, está empezando a oscurecer un poco ya. Y ya mi pantalla se queda un poco... Vale, ahí estamos.
Buden, cabrón. Filthy marauder! Your gods beckon! Bueno, a ver, claro. ¿Puedo llamar a alguien que me ayude? No tiene pinta. Pues nada, mira, para poder es evidente que no. Follow my lead. Not what you expected! Y es que encima le viene gente a ayudar, tío. Es que tiene... Eso que dices tú. Está el que ya es claramente mejor que yo y encima... Together, lads, we have this. Try to keep up, Christ is surely with us. Skittering away. There! Mierda. Qué bien que le quite la mitad de vida, pues joder. Your gods beckon! Watch my lead. A ver, tengo que cambiarme de lado las armas. Ay, mira, aquí ir con el hacha. Esta. Y a la derecha ir con el escudo. Not what you expected! Your end is nigh. Vale, ahora... Es decir, ahora si me voy... Pues no, no me voy porque no he conseguido irme. Vale, tiene que pinta que para poder aún no estamos listos, la verdad. Tenemos cerca esto otra vez. Sí. Vamos a intentarlo. Si intentarlo no perdemos nada. Estamos una vez más y vemos que realmente no... Realmente la cosa no da, pues oye, para adelante y... You're reaving ends now. Vale. Try to keep up, Mierda. Not what you expected. Vale, al menos.
esta vez le haremos bastante más daño. Ojo, me quedan 2 flechas. Vale, bien. Oh, qué clave ha sido esta vez. Qué clave ha sido que he tenido los 2 ataques de los buenos. Pero tengo 2 ataques que puedo tirar 4 flechas a la vez, evidentemente. No more winters for you. Better to die than face my lords. I hope my Magister Magnus forgives me. For so long, I looked to him for guidance, for order. If your honor is slow, a true lord cannot forgive you. They cannot. Huh. Now I will turn my gaze to Warden, Tiwar, and Shunor. I will continue to turn until I find some forgiveness. You will spin and drill yourself to an endless bottom. Oh, mamá. Vale, perfecto. Has conseguido el objetivo. Un fanático eliminado, let's go. Subimos de puntos de sincronización y ya está, ya con esto. Yo con esto ya puedo dejar el directo, pero vamos, feliz. Vale, ver el inventario. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, un tipo más de la orden. Nos acaba de encontrar el padre. Pistas encontradas. Tiene una capa negra con un medallón. Puedo intentar alguno de estos a ver si conseguimos alguna cosa interesante. Vale, pues el objetivo será esto. Que lo haremos mañana, entonces lo que quiero hacer es quedarme ya cerca. Eso está Nottingham, así que vamos a ir aquí mismo. Y aquí lo dejaremos. Aquí lo dejaremos y ya está. Vale, pues bien. Hemos avanzado bastante, así que realmente me voy satisfecho con el directo. ¿Cuánto tiempo ya hemos jugado? 38 horas casi. 37 horas y media. Bueno. Ahí vamos. La gente, mañana más y mejor y... Aunque mañana en principio jugaremos Fortnite y tal, pero bueno, ahí estaremos. Vaya bien y mañana por más, gente. Chao, chao.